अरे रुको टिके जाओ से मैंने एक्सीडेंट जाओ कहबो। अरे कौन है कि को बहु अरे कौन है कि रे काहे झगड़ा लागछ बापा ताको संपर्क जने लोक आछन बापा जमीटा किने का आछन बापा हम जमी किने बहुत टका पाइबा बापा हम आउ केते दिन दुख कष्ट रहबो बापा अरे को से संपर्क मो सातो पुरुषर पिता माटी रे पुरा केबे पाई मैं किसी भी जानी ना आमे आउ एमिति गरीब होई बंची पाइबे चलो साइन मारबो चलो मोई सब छालो के भूमि से कारण हो निज कथा पचारे बने तो ढारे बोल हो ओ मोई सब छालो के भूमि से कारण हो निज कथा पचारे बने तो ढारे ओरे तो पानी बोतल तो भूल जाए देखिए ये हम भरोसा करो तुम जाओ मोह का घरी चली बदिने सिखिया दिए बुढ़ा होया से कहूची मते चिमिरी सिए ओ सहरे बाबू बापा गाउली दिए मो परिचय सिलु जेई दिए प्रभु ताकू तुम्हें क्षमा करी बसे निष्पापी पुअटा मोर बड़ लोकिया साहे बतिए मफसलिया बुढ़ा बाबा को पचाए किए पुअटा मोर बड़ लोकिया साहे बतिए मफसलिया बुढ़ा बाबा को पचाए किए सुनছো अरे आजकल तो प्रेम वर्षी करूची बापा किसी दिन गाँव को पठेले होतनी ओहो आज को पढ़ी होई से बोले तो मैं किसी बुझिया को चाहूंगी जेमी के लिए तुम गाँव को पठाओ आपरो कोन मो ये कान पे जवाब आखिरी बाबा आपो मते कान दे बोले हम के बुझी कोठा दुनु हम के कोलास रहे गयो ना मो बाबे कान पे देखि मो गाँ को पड़ी जी मु सेही पे आछि हो दियो हो सुनो जे पର୍ଯ୍यন্ত ମୁଁ କାହାକୁ ଫୋନ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଆପଣ ଆସିବେ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଆସିବି ଯେବେ ଫୋନ କରି ମୋତେ ଡାକିଲି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବି ଆଉ ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି ପୁଅ ଠିକ ଅଛି भाग्यरे तू एमिति का दाऊ साधना बुढ़ा बयसरे मते आउ कंदाना भाग्यरे तू एमिति का दाऊ साधना बुढ़ा बयसरे मते आउ कंदाना बड़ हेला पुरो मोर भूलिला बाबा को बड़ हेला पुरो मोर भूलिला बाबा को मुखरे मूल्यहीन दामिका घर बुआ मोर बड़ लोक बड़ किसान संस्था होली भाभी मते कला साथ मोर बुआ मोर बड़ लोक बड़ किसान संस्था होली भाभी मते कला साथ मोर মিথ্যা অভিনয় করি সুমন্ত বাহে ঘর ছাড়িলি পুଣି କଳଙ୍କର ବୋଝକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇଲି ଶେଷରେ ଏ ସମାଜ ବି ମୋ ପେଟରେ ଲାତ ମାରିଲା 2 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇବାକୁ ପାଇନି ଏ ରାସ୍ତା କଡ଼ କଳରୁ ପାଣି ପିଇ ବଞ୍ଚିଛି तू मते खोज खोज आके पहुंची ना मोची मिली सालो मोची
ମତେ ନିୟମ ଦେଇଥିଲ ବଡ ବାବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ। ତମେ ମତେ କଥା ଦେଇଥିଲ ମୋ ରକ୍ତ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ। ଆରେ ସମସ୍ୟା ପରେ ସମସ୍ୟା ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। କଣ କରିବି ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ? ମୁଁ କାହାକୁ ଯାଇ ଧାର ଉଦ୍ଧାର ମାଗି ପାରିବି ନା କାହାକୁ ମାଗି ପାରିବି? କଣ କରିବି ମୁଁ? ଗୋଟାଏ ରାସ୍ତା ଅଛି, ତତେ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇବି। ଶୁଣ, ତୁ ଏ ଷ୍ଟେସନ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଶୋ, ମୁଁ ବାବୁ ଭାଇଆ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭିକ ମାଗିବି। ଆରେ ତୋ ଭାଇ ମୁଁ ଭିକାରୀ ହେବି, ତତେ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇବି। ତୁ ସେମିତି କହନା, ତୁ ବଞ୍ଚିବୁ, ବଞ୍ଚିବୁ ତୁ। ଭିକାରୀକି 5-10 ଟଙ୍କା ଭିକ ଦିଅ ବାବୁ ମାନେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ହବ। ଏ ବାବୁ ମାନେ ମତେ ଭିକ ଦିଅ। माया छलना स्वार्थपरता समस्त निज निज मतलब मत
ତେଣୁ ଆଜି ଭଳି ଦୁନିଆରେ ଏଠିକି ମୋର ସେଟା ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ମୋତେ ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ହିଁ ସନାତନ, ସତ୍ୟ ହିଁ ଭଗବାନ। କେବଳ ଏତିକି ମନେ ରଖ, କାମନା ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ। ପୁଅ ମୋର ବଡ଼ ଲୋକ, ବଡ଼ ଅଫିସର, କେତେ ବଡ଼ ଫ୍ଲାଟ୍ ତାର, ବଡ଼ ବଡ଼ କାର। ପୁଅ ମୋର ବଡ଼ ଲୋକ, ବଡ଼ ଅଫିସର, କେତେ ବଡ଼ ଫ୍ଲାଟ୍ ତାର, ବଡ଼ ବଡ଼ କାର। ପୁଅ ମୋର ବଡ଼ ଲୋକ, ବଡ଼ ଅଫିସର।